Okay, Assalamualaikum. Welcome back untuk second last session. Okay, so kalau sesi sebelum ni kita dah sampai chapter 5. So in this session kita akan masuk bincang chapter 6 dah pula. Okay, so sharing session 5 macam biasa. Okay, tak lama punya ni. Ini agak pendek sikit sebab peruntukan markah untuk this one. Okay, as you can see, peruntukan markah dia 9 markah. In fact, daripada dulu pun, masa sistem yang lama, sistem yang 016, dia punya peruntukan markah memang tak banyak lah untuk chapter 6. Okay, tapi chapter 6 ni antara chapter yang susah bagi pelajar sebab dia punya soalan tu macam-macam lebih tanya. Okay, jangan risau. Malam ni apa kita akan buat, kita akan tengok satu demi satu lah. Okay, kita akan try to discover a lot of things about this chapter. Okay, kita teruskan dengan chapter 6. Okay, so some of the key things yang you have to know in this chapter is, yang pertama adalah konsep chemical equilibrium. Yang kedua adalah konsep equilibrium constant, which is majority of the question akan tanya dekat sini. And then reaction quotient. And finally adalah Le Chatelier principle. As you can see here, memang tak banyak pun benda kat sini. Okay, the key things here lebih kurang dalam 4 ni aja. Okay, so 9 markah dalam exam biasanya dia akan lebih banyak pada calculation, cari concentration, cari equilibrium constant. Nanti bila kita tengok soalan pasir tu, you akan nampak lah, okay, trend-trend soalan dia. Okay, and then one more thing is, yang biasa ditanya adalah pasal Le Chatelier principle. Okay, so kita tengok dulu a little bit summary about chapter 6. Okay, dalam chapter 6 ni kita akan bincang konsep equilibrium. Okay, konsep chemical equilibrium. Dalam konsep chemical equilibrium, what you have to know is chemical equilibrium adalah satu reaction yang mana kita akan menekankan reaction yang ada reversible reaction. Reversible bermaksud kalau normally reaction yang you belajar adalah A jadi B, ini adalah non-reversible. But kalau reversible reaction is di mana, okay, you punya A okay, you punya A dia jadi B, tapi B dia boleh patah balik jadi A. Okay, dia macam ni lah, macam you berjalan atas treadmill. Okay, you berjalan atas treadmill. Okay, you berjalan satu arah, treadmill bergerak ke arah ni. Okay, but you are not moving from that position. Okay, so yang ni reversible reaction ni kita akan nampak lebih clear kalau kata kita plot graph concentration versus time. So reactant dia ada banyak pada awal. So reactant makin lama akan makin berkurang. Okay, dia akan mula menghasilkan B. B is our product. So produk kita akan bertambah. Okay, sampai satu point B akan mula menghasilkan A. Walaupun A berkurang, concentration of A itu akan bertambah balik disebabkan B menghasilkan A. So concentration dia remain constant. Okay, sama juga. A menghasilkan B, tapi B guna diri dia untuk menghasilkan A balik. So from this point onward, okay, kita boleh cakap the system is in equilibrium. Equilibrium bermaksud balance. Okay, what happened from this point? Okay, at this point, okay, the reaction does not stop. Okay, what happened here is your concentration of the reactant, okay, ataupun N concentration of product, okay, dia akan remain constant. Okay, and another thing is dia punya rate of forward reaction equal to rate of reverse reaction. Itu antara benda yang you perlu tahu. Okay, rate of forward sama dengan reverse dan concentration remain constant. Concentration dia remain constant bukan maksud reaction to stop. Tak, the reaction does not stop. Macam yang orang yang dah atas treadmill tadi ni. So, dia tak berhenti bergerak. Treadmill tu pun tak berhenti bergerak. Tapi dia static pada that position. Okay, you can try this lah kalau you pergi mana-mana, you naik escalator kan. You naik yang opposite punya. Yes, ada soalan ke?
Okay, sir. Boleh tak? Ada orang on mic. So nak tanya ada soalan ke? Muhammad Syafiq. Lupa on about off mic. Syafiq mana ni? Tak pasti sir. Ada orang lupa off mic. Orang lupa off mic. Okay, kejap ya. Okay. Okay, so as you can see here, konsep apa these are the key things lah yang you perlu tahu kalau pasal reaction of something at equilibrium. That's one thing. The next thing that you have to know here is, okay, bila concentration ni dia remain constant, kita boleh kira dia dengan nama dia adalah satu constant. That constant, okay, constant tu ni dipanggil sebagai equilibrium constant and simbol dia adalah K. K ni ada dua jenis. K ni you ada KC dan juga you ada KP. Okay, KC okay, adalah equilibrium constant untuk concentration. Okay, and KP adalah equilibrium constant untuk pressure. Okay, so untuk KC, spesies yang kita guna masukkan dalam expression tu adalah aqueous dan juga gas. Dan KP hanyalah untuk gas saja. Okay, kita ambil contoh macam this reaction. PCl 5 okay, menjadi PCl3 plus Cl2. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, kita boleh kira, ya Allah. Semua guys. Kita boleh kira dia punya KC. So KC dia adalah, okay, bila nak guna KC, apa yang kita akan buat adalah kita akan masukkan dia punya value at equilibrium. Okay, ni adalah kita ambil concentration lah. So concentration of PCl3 darab dengan concentration of Cl2 bahagi dengan concentration of PCl5. Itu satu. Alright. Sekejap ya. I have to check the record ke tak. Okay. Kalau kata nak kira KP dia pula. Okay. KP. Kita akan kira. Okay. Dia punya partial pressure of PCl3, partial pressure of Cl2 darab dengan bahagi dengan partial pressure of PCl5. Okay, dan ingat value-value yang you nak masuk dalam ni mestilah value-value yang di at equilibrium. Okay, at equilibrium. And for your information, okay, bila kita nak kira benda ni, kita boleh relate relationship antara KP dengan KC. Ada satu formula yang hubung diorang, iaitu this formula. KP is equal to KC darab dengan RT to the power of delta N. Delta N ni apa? Delta N ni adalah number of mole of gases
product tolak dengan number of mole of gases reactant. Ini kita akan ambil daripada dia punya stoichiometry. Nanti kita akan tengok dengan lebih mendalam lah yang tu. Okay, I mentioned earlier bahawa kalau kita nak kira benda ni mestilah dikira dengan menggunakan species at equilibrium. Apa jadi kalau kata value kita diberi itu tidak equilibrium? If the concentration ataupun pressure not at equilibrium, kita kena cari dengan menggunakan ICE table. Inilah yang paling banyak sekali yang buat dalam exam. Okay, so that's one thing. The next thing is, kalau kata kita ada satu, if you were given value, concentration ataupun pressure, and we were also given the value of Kc ataupun Kp, we can use this one, okay, we can check whether the system is in equilibrium. Dengan cara kita gunakan satu benda nama dia adalah quotient, Q. Kita ada QC ataupun QP. Kalau kita QC, kita akan compare dia dengan KC. Okay, remember bila you nak compare something, Q ni, bila you calculate nanti you akan dapat value of Q tu sama ada lebih besar, lebih kecil ataupun sama dengan K. Okay, remember, Queen control King. Okay, kalau QC lebih kecil daripada KC. Okay, kalau QC lebih kecil daripada KC, okay, bermaksud the system is not at equilibrium. Ingat Pac-Man, dia akan bergerak ke kanan. Dia akan shift to the right. Kalau kata QC lebih is equal to KC, the reaction is at equilibrium. So no shift lah. Dia tak akan shift ke mana-mana. And kalau kata QC lebih besar daripada KC, so lebih besar kan, dia akan shift to the left. Okay, so ini adalah berkenaan reaction quotient. One thing that you have to know here is the main big thing dalam 6.3 is about the Chatelier principle. The Chatelier principle states that, okay, kalau kata satu sistem tu in equilibrium and equilibrium dia dikacau, okay, kalau satu sistem tu is in equilibrium and the equilibrium is disturbed, cara the system tu akan cuba lawan balik, dia akan kurangkan disturbance. Okay, and for your information, disturbance kita ni ada beberapa jenis lah. Yang pertama adalah in term of you punya concentration. Disturbance tu macam mana? Okay, contoh macam ni. Kalau kata you punya reaction is already in equilibrium, okay, kalau kata you increase the concentration, you increase concentration of NO2, bermaksud you dah kacau kan benda ni. Bila you dah kacau, sistem akan lawan balik. You tingkatkan, sistem akan cuba rendahkan dia. Macam mana nak rendahkan dia? Dia akan shift to the right. Kalau kata you rendahkan concentration of NO2, so sistem akan lawan balik dengan cara untuk meningkatkan dia. So dia akan shift to the left. Itu yang paling penting kat sini. You kena tahu dekat ke arah mana dia shift tu. Concentration yang paling senang lah. Okay. Ada soalan kat situ? Kalau tak ada, kita proceed with the next one. Kalau kata diberi temperature, the first thing you have to know is reaction tu adalah endothermic ataupun exothermic. Okay, kalau endothermic bermaksud the heat will be on the reactant side.
Kalau exothermic, bermaksud the heat will be on the product side. How do we know it? Dalam exam dia akan bagi macam ni. N2O4 dia akan jadi 2NO2. And then kita tengok sini delta H dia is equal to, kalau endo delta H dia positif. You nampak je delta H positif ni. Okay. Okay, delta H yang positif bermaksud reaction tu adalah endothermic. So bila you tahu dia adalah endothermic, the thing that you have to do here is you kena letaklah, terus letak heat dekat sini. Tambah heat. Okay. So cara kita kacau temperature adalah dengan cara kita tingkatkan temperature ataupun rendahkan temperature. Okay. Kalau kita tingkatkan temperature, the equilibrium akan menjauhi heat. Okay. Kalau kata kita rendahkan temperature, dia akan mendekati heat. Okay, so how? Kalau dia menjauhi heat, bermaksud dia ke arah, dia akan shift to the, mana ni? Move away from heat. To the right. To the right. And then kalau dia mendekati heat, to the left. Okay, kalau if you have an exothermic reaction, by the way, thank you. Okay, contoh kata you ada satu reaction, you diberi bahawa delta H adalah negatif. Okay, so bermaksud dekat sini, you punya heat tu berada di bahagian sini. Produk. Okay, so you kena, bila you dapat soalan berkaitan dengan temperature ni, paling penting you kena tengok delta H dia dekat positif atau negatif. Kalau positif, endothermic. Endo bermaksud heat berada di bahagian reactant. Kalau exo, heat berada di bahagian produk. Itu paling penting. Yang kedua, you kena tahulah dia bergerak ke mana, shift to the left ataupun shift to the right. Okay, bila dia shift to the left ataupun shift to the right ni, okay, only for temperature yang akan change the value of K. Okay, bila you ubah temperature, dia akan ubah value of K. The next thing yang kamu perlu tahu adalah disturbance yang ketiga adalah berkaitan pressure. Pressure ni ada banyak jenis. Okay, satu kalau kata kita tingkatkan volume. Okay, pressure ni kita akan relate dengan volume. Okay, so what happened here? Kalau kata you contoh macam this reaction. Tu. Yes, jadi. Okay. Kalau kata you tingkatkan volume, increase volume. Kalau tadi asalnya kontainer besar ni, you pindahkan dia masuk satu kontainer yang lebih besar, apa berlaku kat situ? Remember Boyle's law. Boyle's law states that pressure is inversely proportional to volume. Bila you tingkatkan volume, bermaksud you dah rendahkan pressure. Okay, apa jadi? The partial pressure, okay, the partial pressure untuk setiap satu spesies ni, ini dan ini, partial pressure dia akan jatuh. Okay, partial pressure akan jatuh.
Bila partial pressure dia jatuh, okay, you dah kacau dah dia punya equilibrium. Okay, you dah kacau dia punya equilibrium. So apa dia akan buat? Bila partial pressure jatuh, sistem akan cuba lawan balik dengan cara tingkatkan balik pressure. Remember, pressure terhasil bila partikel tu berlanggar dengan dinding. Lebih banyak pelanggaran, lebih cepat pressure tu naik balik. So how will you do it? It is very simple. Dia akan shift to the side with higher number of mole of gases species. Okay, so kalau macam ni, apa yang kita akan buat, kita akan tengok dia punya ni, stoichiometry ni. Okay, kalau ini 2 mol, ini 1 mol. Okay, so what happen here is, kalau kata pressure dia jatuh, dia nak cuba lawan balik dengan cara tingkatkan pressure. For every single time, kalau dia bergerak ke kanan, dia akan hasilkan 1 mol. Tapi kalau dia bergerak ke kiri, dia akan hasilkan 2 mol. Okay, so apa dia akan buat? Dia akan pergi ke bahagian yang higher number of mol. So in this case, dia akan shift to the left. very good. Okay, so ingat macam ni. Kalau concentration senang, kita tengok direct saja. Okay, kalau tingkat, dia akan pergi lawan. Dia akan rendahkan balik. Temperature, tengok heat dekat mana. Dia akan tingkatkan temperature, dia menjauhi heat. Kalau pressure jatuh, dia akan pergi ke side yang banyak number of mole of gases particle. Okay, ini adalah 3 yang basic. Ada lagi satu, adalah berkaitan addition of inert gas. By the way, thank you yang menjawab tadi. Addition of inert gas, kita ada 2 jenis. Satu, kita boleh add dia at constant volume. Maksud dia apa? You tambahlah gas tu, you masuk gas dalam container tu. Okay, let's say you dah ada gas. Okay, ni kan yang spesies atas tu. You masuk lagi gas lain dalam tu. Apa yang berlaku adalah P total meningkat. Okay, contoh macam ni. Kalau asalnya you ada P total is equal to PnO2 plus PN2O4. Okay, bila you tambah inert gas at constant volume. Okay, at constant volume. Maksud you tak ubah volume dia. Okay, you P total dia akan P inert dah kat sini. Okay, total pressure ni kalau tadi let's say 6, you masuk benda baru dia jadi 8. You kacau tak yang ini? You kacau tak species at equilibrium tu? Tak clear? Okay, kita ambil contoh macam ni. You ada satu container, you ada N2O4. Let's say dekat equilibrium, pressure dia adalah 3. And then NO2. Dekat equilibrium, pressure dia 4. Okay, so maksudnya P total dia is equal to 3 tambah 4. Okay, so total dia sama dengan 7. Right, say you masukkan gas baru, you tak ubah volume ni. Okay, maintain je volume dia. Masuk gas baru, let's say katalah neon. Neon is an inert gas kan? Pada pressure 2. Berapa jadi P total sekarang? 9. 9 kan? As you can see here, okay, kita tak kacau ni. Okay, 3 ni tak kacau, 4 ni tak kacau. So you tak ganggu species tu at equilibrium. Bila you tak ganggu dia dekat equilibrium, okay, so bermaksud
kita tak kacau apa-apa, so there will be no shift lah in equilibrium. Okay. Kalau kata, let's say kalau you tambah inert gas at constant pressure. Okay, at constant pressure. Maksudnya, you nak remain pressure tu sama saja. So, bila you nak remain pressure tu sama, kalau tadi yang ni dua, tiga, ni kan, apa yang perlu buat, you kena besarkan ni. Macam you tiup balon kan, makin lama balon tu makin besar. Okay, so volume akan meningkat. So kalau asalnya tadi adalah P total 3 tambah 4 sama dengan 7, kali ni kita nak 7 is equal to PN2O4 tambah dengan PNO2 tambah dengan P neon. Boleh tak? Ni nak maintain 3, ni nak maintain 4. Tak boleh. Tak boleh kan? Tak boleh. Okay? Sebab you dah ada benda lain. So that's mean what happened here is you punya ya Allah. Potonglah. You punya N2O4 dengan NO2 ni, dia kena rendahkan dia punya partial pressure dia untuk accommodate yang ini. Sebab apa? Bila you tambah inert gas at constant pressure, volume akan meningkat, menyebabkan partial pressure akan berkurang. Bila partial pressure of equilibrium species berkurang, sistem akan cuba tingkatkan balik pressure dengan cara shift to the side with higher number of mole of gaseous species. Okay, so paling penting kat sini you nampak kalau addition at constant pressure akan ada perubahan in term of dia punya equilibrium. Okay, so itu adalah sedikit summary lah berkaitan dengan chapter 6. So do you have any question that you like to ask first before we proceed to discussion of soalan-soalan pasir? So, tidak ada? No, Ada ya? no. So far, okay. Okay. Kalau tidak ada, kita proceed to the first question from 2019-2020. Soalan nombor 5. A. Sulfur dioxide decomposed to sulfur dioxide. Okay. According to the following equation, we were given an equation here. Okay. When 1 mole of SO3 is placed in a 2 liter flask, the system achieves equilibrium and 0.6 mole of SO3 gas is remain. The question, calculate the concentration of each species at equilibrium. So, what you should do here is, the first thing that we have to do ni kita kira dululah concentration of apa nama ni? SO2. So, concentration of SO3 initial is equal to mole dia bahagi dengan volume, which is equal to 1 mole divided by 2 liter, so which is equal to 0.5 mole. And concentration of their SO3 at equilibrium is equal to 0.6 mole divided by 2, which is equal to 0.3 mole. Okay, so the question asks us to calculate the concentration of each gas at equilibrium. Okay, the concentration of each gas at equilibrium. So how to do this? So first kali kita mesti construct ice table. Okay, ice table, you salin balik equation you kat atas tu, 2SO3 mesti include phase dia. Okay, dia akan menghasilkan
2SO2 dan juga tambah dengan O2 gas. Ini adalah you punya initial concentration molar. Ini adalah you punya change. Dan ini adalah concentration dia at equilibrium. Okay. So initial dia you salin je. Yang ini 0. Concentration molar. Okay. Dia adalah 0.5 molar. Ini kosong, awal tiada apa-apa. Ini akan berkurang sebanyak 2x. Ini akan bertambah sebanyak 2x. Ini akan bertambah sebanyak x. So, ini akan jadi 0.5 minus 2x. Ini adalah 2x. Ini adalah x. We know that at equilibrium, okay, concentration of SO3 is equal to 0.5 minus 2x, okay, which is equal to which is also equal to 0.3 molar. Okay, 0.5 minus 2x is equal to 0.3, and kita akan dapat value of x is equal to 0.1. So, dia boleh kata concentration of SO2 at equilibrium is equal to 2x, which is equal to 2 darab 0.1, which is equal to 0.2 molar, and concentration of O2 is equal to x, which is equal to 0.1 molar. Okay, so ini yang kita akan dapat. And then soalan kedua, dia minta kita calculate the Kc for the reaction. So Kc is equal to tulis sudah expression dia, concentration of SO2 square darab dengan concentration of O2 bahagi dengan concentration of SO3 square, which is equal to SO2 adalah 0.2 square darab dengan 0.1 bahagi 0.3 square, which is equal to 0.044. Okay, so 7 markah. So, kalau 7 markah, markah pertama dia adalah pada this 2, and then dia punya I stable 1, and then dia punya, bila you dapat nilai X ni 1, nilai ini 1, ini 1, and then Kc punya expression 1, dan jawapan akhir 1. Okay, 7 markah. Right? Soalan berikutnya. Phosphorus pentachloride is left in a sealed container to establish equilibrium. Explain the effect of lowering temperature on the equilibrium constant. Okay, so kita nak discuss pasal temperature. Okay, soalan nak discuss pasal temperature. So, effect of lowering temperature. You tengok dekat sini, ini adalah delta H yang negatif. Bermaksud, ini adalah reaction yang mana reaction yang kita kata sebagai production of heat. Exothermic reaction. Okay, so heat akan berada di bahagian produk. Okay, so heat dia ada bahagian produk. Kalau you rendahkan temperature, okay, if you rendahkan temperature, so dia akan shift ke mana? Left or right?
To the right. Dia akan Right. shift to the right kan? Okay, bila dia shift to the right, okay, kita tulis expression KP. So KP kita adalah P PCl3 darab P Cl2 bahagi dengan P PCl5. Okay, so dia shift to the right. Bila dia shift to the right, bermaksud concentration yang ini akan meningkat, ini akan meningkat. So ini akan berkurang. Apa jadi pada value ni? Meningkat. KP akan meningkat. Okay, bila KP meningkat, this is an exothermic reaction. The decrease in temperature will shift the equilibrium to the left. Okay, making the partial pressure of PCl3 increase, PCl2 increase, while the partial pressure of PCl5 will decrease. Therefore, the value of KP will increase. Okay, this is how you answer this lah. So, yang paling penting kat sini, you kena betul-betul faham, you kena tahu dekat mana heat tu berada. Kalau kita rendahkan temperature, apa kita akan buat? Kita sejuk, kita akan cari sumber kepanasan tu. Okay, kita akan pergi duduk kat tempat panas. Okay, tapi kalau kita tingkatkan temperature, kita akan menjauhi sumber panas tu. Okay, hari yang panas, kamu nak cari aircon. Hari yang sejuk, kamu nak cari sumber kepanasan. Okay, so, yes? Sir, bukan dia ke left ke right? Shift to the Bukan right ke sir? lowering the temperature will shift the equilibrium to the making the partial pressure out. Right. Betul. Sebab yang ni betul kan? Partial pressure of Cl2 increase. Betul lah, dia shift to the right. Decrease temperature. Yep. Thank you. Sedikit typo di situ ya. Okey kah? Okay, sir. Okey. Okay, sir. Typo di situ. Yang lain semua betul. Itu je. Left dengan right tu. Sorry ya. Alright, kita teruskan the next one. Explain the effect of adding argon gas at constant volume. Constant volume. Tadi kita dah tengok kan, kalau kita tambah gas at constant volume, ada perubahan apa-apa, won't affect the position of equilibrium, sebab dia tak kacau partial pressure of the equilibrium mixture. Okay, constant volume kita tak ada masalah. Constant pressure yang mengacau. Constant pressure shift to the side with more number of mole. Okay, let's say lah kan, kalau kita nak buat constant addition of constant pressure, inert gas at constant pressure, dia akan shift ke mana? Left or right? Anyone? Right ke sir? Right side. Yes, dia akan pergi ke right. Kenapa? Di bahagian reactant, kita cuma ada 1 mol saja. 1 je kat sini. Bahagian produk, ni 1, ni 1. So total dia adalah 2. Okay. So kalau kata pressure dia jatuh, dia akan shift to the right. Okay. So itu adalah soalan 19-20. Macam cepat sangat pula kan, tak apalah. Okay, next one. Soalan 18-19. Okay, ini ada soalan yang panjang actually, soalan nombor 5 ni. Okay, 12 markah. The equation of simulated photosynthesis reaction is presented by. Okay, ni ada satu equation diberi pada kita. At 31 degrees Celsius, the following equilibrium concentration. So, value yang diberi pada kita ni adalah value at equilibrium. Okay, equilibrium concentration. Value itu sudah dekat equilibrium. Okay, so what we have to do now is kita kena calculate the Kp for the reaction. We were given the concentration, but we were asked to calculate the Kp for the reaction. So, kita ada concentration sekarang ni. Kalau concentration, kita boleh cari dia punya Kc dulu. Kc is equal to concentration of O2 to the power of 6 bahagi dengan
concentration of CO2 to the power of 6 darab dengan concentration of H2O to the power of 6. Ini you akan dapat 2.4 darab 10 kuasa negatif 3 to the power of 6 bahagi dengan CO2 adalah 9.3 times 10 power of negative 1. Ini adalah 7.91 times 10 power of negative 2. So you akan semua ini to the power of 6. Dan you akan dapat nilai dia adalah 1.21 times 10 to the power of negative 9. Soalan minta kita cari KP. Okay, soalan minta kita cari KP. So how to find KP? We know that KP is equal to KC darab dengan RT to the power of delta N. KC kita adalah, okay, KC kita yang tadi kita dapat 1.21 darab 10 kuasa negatif 9. R kita adalah 0.08206 and temperature kita adalah 31, mesti tukar dari Kelvin. Dia adalah 304.15. Delta N kita, okay, number of mole of gases species di bahagian produk, ni ada 6. So adalah 6 tolak dengan hasil tambah mole of gases species of the reactant. 6 tambah 6. 6 tolak 12. So you akan dapat, ini sama dengan 5.02 times 10 to the power of negative 18. So ini adalah kita punya KP. Okay, so di sini 4 markah maksudnya. Yang pertama untuk expression KC, yang kedua jawapan KC, yang ketiga formula ini, yang keempat yang ini. Okay, sebelum kamu tanya, saya nak beritahu siap-siap, kamu boleh juga buat lagi satu cara, dengan cara kamu ada concentration kan. You know bahawa PV is equal to nRT, and where concentration is equal to N over V, you will dapat P is equal to concentration darab dengan RT. Dia boleh juga kira satu tu, setiap satu spesies ni. Okay, and then you masuk dah dalam expression KP tu. KP is equal to sama juga. Mesti akan dapat jawapan yang lebih kurang sama. Okay, kedua-dua cara diterima. Okay. So ada dua cara lah dekat sini. Tapi cara yang paling senang actually yang atas ni lah. Okay, ada soalan nak tanya kat sini? Kalau tak ada, kita proceed to the next one. Okay, soalan B, determine the initial mass of CO2 involved in the above reaction. Initial mass. Okay, so initial maksudnya yang ada pada awal lah. Since kita ada concentration of each species at equilibrium, so kita boleh construct dengan ice table dulu. So kita bawa 6 CO2, 6 CO2 tambah dengan 6 H2O, dia akan menghasilkan C6H12O6 which is a solid, tambah dengan 6 O2 gas. Tapi ini solid tidak ada. Okay, so initial concentration, change in concentration, and concentration at equilibrium. M, unit dengan tinggal. Okay. Okay, so apa yang you perlu buat sekarang ni adalah, okay, you kena kira lah. Okay, so dia minta initial mass. So ini kita tak tahu. So letaklah unknown dia. Let's say X. Tak boleh X. Sekejap kita nak guna X. Kita guna M lah. Okay, dan ni saya letak N. Okay, so tu initial dia. Dan akan berkurang sebanyak 6X. Ini akan berkurang sebanyak 6X. Ini initial dia kosong.
bertambah sebanyak 6x. So ini akan jadi m minus 6x, n minus 6x. Ini adalah 6x. Okay. So soalan dia tanya initial mass of CO2. Okay. So nak cari nilai m tu. How? Okay. We know that at equilibrium, okay, value ni adalah berapa ni? Ni adalah CO2. So dia adalah 9.3 times 10 power of negative 1 molar. Ini adalah 7.91 times 10 power of negative 2 molar. Ini adalah 2.4 times 10 power of negative 3 molar. Okay. We know that, okay, we know that ini adalah m minus 6x is equal to 9.3 times 10 power of negative 1 molar. And we also know that 6x, ni daripada sini, is equal to 2.4 times 10 to the power of negative 3 molar. So, substitute 6x dalam tu, ya dapat m is equal to 9.3 times 10 power of negative 1 plus 2.4 times 10 power of negative 3, which is equal to 0.9324 molar. Okay, soalan minta cari mass. Tapi masalah di sini sekarang, dalam soalan, we were not given any information, okay, we were not given any information about the volume. We know that, okay, molarity is equal to mole per volume. So, since kita tak ada apa-apa information pasal volume, okay, kita boleh assume, okay, assume V equal to 1 liter. Okay, you will assume. Okay, so from here you dah assume V sama dengan 1 liter, bermaksud N, you punya CO2 is equal to 0.9324 mole. And from here you will cari dia punya mass of CO2 is equal to 0.9324 mole darab dengan CO2 is 44 gram per mole, which is equal to 41.03 gram. Okay, so markah dia, markah pertama saya bagi pada bila you dapat ini yang pertama. Markah kedua saya bagi pada assume, you assume ni satu. Okay, I'm not sure lah macam mana dia orang marking paper ni masa time tu. Okay, but I assume here, let's say kalau you assume sini 500, so jawapannya mesti like berkait dengan 500 juga lah kot. I assume. Tapi the best way is to always assume is 1 lah. The best way. Bila you pergi universiti, banyak soalan yang kena assume nanti. Dan ini satu, 4 markah lah saya bagi kat situ. Okay. So, what important here is you have to learn how to answer question yang berkaitan macam ni. Okay. Kita ada soalan tak kat sini nak tanya? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita proceed. Explain how the equilibrium will be affected for each of the following changes. Water is added. Temperature is increased. Okay. Water is added bermaksud bila you tambah water, okay, concentration of H2O gas ni, you kena tulis phase sebab saya rasa kalau kata you cakap water dalam bentuk phase liquid, dia tidak akan ada kesan. Tapi disebabkan ni water kita dalam gas ni, you cakap lah water concentration of H2O kurungan gas will increase. Therefore, equilibrium will shift to the left, shift to the right to reduce the excess water added to the system. Okay. So, kalau yang kedua,
temperature is increased since this is an endothermic reaction. Beritahu heat is on the reactant side. Heat dia dekat sini. Temperature increase, dia akan menjauhi heat. So, endothermic, you beritahu dia akan shift to the right juga. Okay, so itu adalah macam mana cara kita jawab soalan ni. 12 markah. Agak cepat malam ni. Soalan berikutnya. In an experiment, 0.1 mole of N2O4 and 0.55 mole of NO2 are mixed in a closed vessel at 350 Kelvin with a total pressure of 2 atm. At this temperature, the equilibrium constant is 3.89. Okay, so in which direction the reaction proceed to reach equilibrium? If the above experiment is carried out at 500 Kelvin, the new Kp is 1700. Is the reaction endothermic or exothermic? Explain your answer. Okay, soalan macam ni tak susah sebenarnya, senang. Okay, first kali we were given number of mole. Okay, so the first thing kita tahu kat situ bahawa kita ada mole of N2O4 which is equal to 0.1 mole, mole of NO2 which is equal to 0.55 mole, and P total kita adalah 2 atm. The question asks us to calculate, kita tengok check whether the direction is in equilibrium, dia pergi ke arah mana. Okay, so the first thing I will do is, okay, saya akan kira dulu partial pressure setiap satu ni. Kita tahu bahawa PN2O4 is equal to mole of N2O4 bahagi dengan mole total darab dengan P total, which is equal to 0.1 bahagi dengan 0.1 plus 0.55 darab dengan 2. This is equal to 0.3077 atm. Next, kita boleh kira benda yang sama untuk PNO2. PNO2 equal to P total tolak PN2O4, which is equal to 2 minus 0.3077, which is equal to 1.6923 atm. Okay, so ini kalau tak ingat, tengok balik video yang lepas pasal berkaitan Dalton law of partial pressure. Okay, from here kita boleh kira dia punya QP. We know that QP is equal to, sebab dia nak tanya direction mana dia pergi, so kita kena check guna QP. QP is equal to partial pressure of NO2 to the power of 2 bahagi dengan partial pressure of N2O4, which is equal to NO2 adalah 1.6923 square bahagi dengan 0.3077, which is equal to 9.31. So now dia tanya direction. Okay, so how? Apa kita buat? Kita katalah, kita check QP which is 9.31, KP kita adalah 3.89. So QP lebih besar daripada KP. So kalau lebih besar, dia akan the reaction will shift to the, tu macam ni kan? Pergi ke mana tu? Left. Left. Physical.
to the left. Okay, they can shift to the left until equilibrium established. Okay, soalan berikutnya dia tanya kita, if the above experiment is carried out at 500 Kelvin and the new Kp is 1700. What do we know here? We know that dia kata sekarang ni kalau tadi at 350 Kelvin, Kp kita adalah 3.89. Okay, but kalau kita tingkat dia pergi 500 Kelvin, Kp kita akan jadi 1700. Okay, bermaksud if we increase the temperature, maksud when we increase temperature, the Kp also increase. This means that more product is formed and more reactant is consumed. Therefore, the equilibrium shift to the right. Okay, so still tak menjawab soalan lagi. Dia tanya ni exo ke endo. Okay, so bermaksud kat sini, when we increase the temperature, this shift to the right. This means the heat is on the reactant side. So, kalau kita boleh conclude bahawa kalau heat berada di bahagian sini, dia endo ke exo? Endo. Endothermic. This is an endothermic reaction. Okay, so soalan ni menguji kefahaman kamu sikit lah. Ini yang dikatakan the portion yang hot ni tu, itu satu baris tu. Is the reaction endo or exo? Itu je soalan hot dia. Okay, so macam mana nak jawab soalan markah dia macam mana? So, markah yang pertama, bila you kira yang ini, and then dapat ini, dapat ini, and then QP1, nilai QP1, shift to the left 1, 6, 7. You compare ni 1, and then equilibrium shift to the right 1, endothermic reaction 1. Total dia adalah 10 markah. Okay. So, common mistake dalam ni, banyak student actually tak pandai jawab soalan ni sebenarnya. Okay, dia tak tahu buat ice table. Okay. Dia tak tahu nak apa, nak kira concentration value tu at equilibrium ke tak. Okay, itu dia tak tahu nak buat. Yang kedua, kebanyakannya tak boleh explain lah Le Chatelier principle ni. So those are the things yang you have to look into, especially bila discuss mengenai the addition of inert gas.
Okay, so tonight kita habis agak awal sebenarnya. Okay, dalam masa 1 jam saja. So, do you have any question that you like to ask? Feel free to ask. I open the floor for Q&A session. Ada soalan nak tanya? Sir, Yes. what if kalau macam, kan kalau dalam equation tu kita perlu label yang dia gas, liquid or solid tu. Kalau salah satu, salah Okay. semua apa? Kalau untuk kamu punya level, okay, sepanjang saya tengok soalan exam, memang selalunya untuk equilibrium, dia kena bagi phase tu kat kamu. Dia akan bagilah dalam soalan tu, memang dia bagi siap-siap equation. Sebab apa? Sebab equilibrium ni satu yang unik adalah, kalau kata let's say kita ubah stoichiometry, value of Kc dengan Kp tu akan berubah. So untuk dapat satu jawapan yang tetap, penggubal biasanya akan sediakan siap-siap equation dalam kamu punya kamu punya soalan lah. Okay, thank you sir. Welcome. Lagi soalan? Okey, kalau tidak ada soalan, sampai di sini sajalah sesi kita pada hari ini. Okay, so thank you. For tomorrow will be our final session berkenaan chapter 7. Okay, so hope you guys learn something lah tonight. Okay, so thank you very much. Okay, so